बट तुवें टार्गेट केल्लें की गोंया भितर आपूण टॉप 10 येतलो असो लायक फॉर अ मेडिकल. In 11th actually I was a pretty average student. So becoming a doctor म्हळ्यार खूब पयलींच्यान हांवें चिंतिल्लें की म्हाका डॉक्टर जावपाक जाय. म्हजो ग्रँडफादर एक्चुअली इज अ डॉक्टर. हिज नेम इज प्रकाश कुराडे. Many people might know him. Practices every day at the age of 85 also. सो अजूनूय प्रॅक्टीस करता. अजून प्रॅक्टिस करता. खंय प्रॅक्टीस कुंकळे जी थोडी भुरगीं आसता ती समटायम्स दे टेक मॅथ जस्ट एज अ बॅकअप. म्हळ्यार जर MBBS मेळोंक ना जाल्यार दे कॅन गो विथ इंजिनियरींग. सो हाऊ डज दॅट मॅटर? कशें कितें आसता तें? That's a nice question. कित्याक हाऊ टू स्टडी फॉर एग्जाम्स लायक नीट JEE बिकॉज दे आर मोस्टली MCQ बेस्ड. आमचो एक सर आशिल्लो केतन सर म्हणून ताणें आमकां एक बरें एग्जाम्पल दिल्लें. समवन आस्क्ड सचिन तेंडुलकर की हाव आर यू सो गुड एट बॅटिंग एंड सचिन आन्सर्ड की आय बॅट अ लॉट. So if you want to answer exams like NEET, you want to do really well, so you have to start practicing MCQs. Like 11th-12th is a time wherein आमचे हॉर्मोन्सूय आमी एक डिफरंट लेवलाचेर आसता. थ्रू मोबायल खूब डिस्ट्रॅक्शन आसता. सो थंय तूं कितें एडवायस करपाक सोदता बेस्ड ऑन युअर लर्निंग्स? आय वूड से की पयलीं म्हळ्यार स्नॅपचॅट यूज करप ना. इफ यू आर नॉट डिसिप्लीन इनफ न्ही द वर्ल्ड वील ईट यू. कित्याक सो इट्स अ वर्च्युअल हायफाय वी कॅन सी ऑर लॉंग डिस्टन्स हायफाय. सो तातूंत आमी कितें करतले तुका एक 5 गजाली आमी विचारतले आनी यू हॅव टू आन्सर देम. सो दीस इज वेर वी आवर गेस्ट कम टू नो अबाउट सॉरी आवर viewers come to know about our guest. Okay, so first question we have for you is one thing you want to accomplish in your life without a doubt. जायच तुका. ओके, सो हांवें खूब पयलीं चिंतिल्लें की म्हाका एक हॉस्पिटल बांदपाक जाय. हांवें म्हणलें की हॉनेस्टी हॉस्पिटल म्हणून हांव कन्स्ट्रक्ट करतलो खूब पयलीं. सो ट्रेडमार्क आमी आतांच हे करून दवरया. हॉनेस्टी नांव घेतलें आनी कोणी घेवप ना. आनी कोणी घेवप. Welcome to Power of Habits. Habits have a power to determine your future. आयचो जो आमचो एपिसोड आसा तो सारको स्पेशल आसतलो बिकॉज वी हॅव विथ अस अ जिनियस हू हॅज सिक्युअर्ड 645 मार्क्स इन नीट. नॉट ओन्ली दॅट, तो गोंयान 6th पोजिशनाचेर नीट एग्जामीन आयलो आसा आनी करंटली ही इज परसिवींग MBBS इन गोवा मेडिकल कॉलेज. सो आयचो जो हो एपिसोड आसा तो आमी डेडिकेट करता 11th स्टँडर्ड 12th स्टँडर्ड हितून जी सायन्स घेतला ह्या भुरग्यां खातीर आमी हो डेडिकेट करता. लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट मिस्टर सुमुख कुराडे. सो सुमुख, वेलकम टू आवर सिरीज. थँक यू व्हेरी मच. येस, सो सुमुख, फर्स्ट ऑफ ऑल big congratulations to you because Govan 6th year is like an incredible thing I see. Thank you. Yeah. So Sumukh, like how does it feel? आता तू ऑलमोस्ट एक 6 वर्सान डॉक्टर जातलो आनी यू हॅव जो तुवें चिंतलें तें तुका आतां तुवें अचीव केल्लें आसा. सो हाऊ डज इट फील? सो बिकमिंग अ डॉक्टर म्हळ्यार खूब पयलींच्यान हांवें चिंतिल्लें की म्हाका डॉक्टर जावपाक जाय. म्हजो ग्रँडफादर एक्चुली इज अ डॉक्टर. हिज नेम इज प्रकाश कुराडे. मेनी पीपल मायट नो हिम. सो ताका हांवें पळयलो ल्हानपणाच्यान हाव ही वॉज practicing and he was very selfless as a doctor. He still is a doctor. He practices every day at the age of 85 also. So अजूनही प्रॅक्टिस करता? अजून प्रॅक्टिस करता. कुंकळे. हो, नाईस. At the age of 85? At the age of 85 he is still practicing. So he's a big inspiration for me actually. Okay, great. So then already सांगले की your inspiration comes from your from my grandfather. And could you briefly tell about your family? तू खंय शिकला, about your... Okay, so 1st to 10th I was in Bhatikar Model High School. Then in 11th and 12th I was in Mustifund Aryans. And I answered NEET and now I'm a student at Goa Medical College 1st year. ग्रेट. सो जेन्ना आमी बरो रिजल्ट अचीव करता तातूंत आमचें कंट्रिब्युशन आसताच, बट अलॉंग विथ दॅट पेरंट्स आनी टिचर्साचें कंट्रिब्युशन खूब आसता. सो आय वूड लव टू नो लायक प्रोफेशनली लायक तुजे पेरंट्स कितें करता आनी हाऊ दे हॅव हेल्प यू? सो बोथ माय पेरंट्स आर एक्चुअली इंजिनियर्स. माय मदर इज अ professor at GEC and my father works in Persistent. Both are engineers. Nice. So it's a bit weird that I'm becoming a doctor. So for them it will be a great thing. And also they put me in foundation course in Aryans at 8th standard only. So it was a bit of a push. It gave me that competitive spirit at a young age. सो बट लायक तुका पयलीं पासूनच डॉक्टर जावपाचें आशिल्लें ऑर इवन इंजिनियर? ना, म्हळ्यार इतल्या ल्हानपणान एक्चुली कोण डिसायड करना. हांव इवन 11th इल्लो कन्फ्यूज्ड आशिल्लो की वॉट शूड आय डू बिकॉज आय वॉज एक्चुली गूड एट मॅथ्स ऑल्सो.
एंड आय लायक बायो एज वेल, सो आय वॉज कन्फ्युज्ड एट दॅट टायम ऑल्सो की बाबा कितें करपाचें. पूण डिसायड केल्लें की इट वूड बी वन ऑफ दोज ओनली बिकॉज इट्स सोशली एक्सेप्टेड एंड इट्स रियली नायस एंड रिस्पेक्ट सुद्दां मेळटा सोसायटीन, सो Great. दॅट्स इम्पॉर्टंट. बट तुवें टार्गेट केल्लें की गोंया भितर आपूण टॉप 10 येतलो असो लायक फॉर अ मेडिकल. In 11th actually I was a pretty average student. वॉट? I was pretty average. I was not even in top 10 in Aryans. There were 24 students in Aryans in 12th. Few left in 11th, so I was not even in top 10 in 11th. I didn't used to study much, but in 12th I started studying more. I put in more effort. Actually शिकलो, खूप शिकलो. मागीर आयलो रँक. So tell me about how your higher secondary has helped you in this. Oh yes, Aryans, it was a great time. आमची 11th कोविड टायम जाल्लो, सो फूल ऑनलायन आशिल्लें आनी ऑनलायनान आमी कितें खूब इजिली डिस्ट्रॅक्ट जातात. खूब भुरगे डिस्ट्रॅक्ट जाता अजून, म्हणल्यार डिस्ट्रॅक्शन्स आसाच. म्हजे कडेन मोबायल आशिल्लो, कंप्युटर आशिल्लो, तेन्ना खूब डिस्ट्रॅक्टेड आशिल्लें. पूण मागीर टुवेल्थान आमकां एक्चुली ऑफलायन क्लासीस स्टार्ट केल्ल्यो आर्यन्सान. सो लायक फॉर 6 months वी वर गोईंग ऑफलायन टू कुजिरा आर्यन्स, एंड दॅट टायम आय मेट रियली ग्रेट फ्रेंड्स. लायक आयड लायक टू नेम अ फ्यू. Yes, definitely. मयांक पाउस्कार, पलाश पयांगले, रुद्र दुकळे, क्रिस पेरेरा. These were some of the people which were with me in my bus. Which we would go to Aryans every day. So you're like study buddies. Study buddies, and we had a lot of fun in Aryans. All of them, they are in IITs now, BITS, MIT. They have gone to those places. They were engineers. I was like I was the bio student among them. But you never got tempted की आपले friends engineering हितून वयतले आपुणूय like खंय IIT. हांवें डिसायड केल्लें मागीर 12थान बी I was firm की बाबा डॉक्टर बनना है. बट स्टील तुवें मॅथ्स घेतलेले. मॅथ्स घेतिल्लें बिकॉज आय हॅड अ लायकींग टुवर्ड मॅथ्स. आय लायक्ड मॅथ्स ऑलवेज. 10थान सुद्दां आय थिंक म्हाका बरें पडिल्लें मॅथ्सान, 98 पडिल्लें दिसता. इवन इन 12th आय गॉट 96 इन मॅथ्स इन बोर्ड्स. ओके, सो आय सी लायक हांगा कशें आसता न्ही, जी थोडी भुरगीं आसता ती समटायम्स दे टेक मॅथ जस्ट एज अ बॅकअप. म्हळ्यार जर MBBS मेळोंक ना जाल्यार दे कॅन गो विथ इंजिनियरींग. सो हाऊ डज दॅट मॅटर? कशें कितें आसता तें? दॅट्स अ नायस क्वेश्चन. कित्याक पळय, हांव 10थाक सुद्दां एक्चुली स्मार्ट आशिल्लो, म्हळ्यार आय वॉज अमॉंग टॉप 10 इन भाटीकर्स ऑल्सो. सो एक भितरल्यान म्हाका कॉन्फिडन्स आशिल्लो की बाबा मेळटलें म्हणून. म्हाका GMC तरी मेळटलीच, कित्याक गोवन स्टुडंट्स मोस्टली एम फॉर GMC ओनली. हार्डली एनी वन गोज आउट ऑफ गोवा. सो आय न्यू की बाबा GMC आसाच म्हाका. बट स्टील माय मॉम डॅड दे वर इंजिनियर्स. दे सेड की एज अ बॅकअप ऑल्सो यू टेक मॅथ्स. आय वॉज ऑल्सो लायक मॅथ्स इज फन, आय लायक मॅथ्स, एंड आवर सर VPD सर इज अ ग्रेट टीचर. सो आय लायक मॅथ्स ऑलवेज. बट आय डिडंट यूज टू स्टडी मॅथ्स अ लॉट. मॅथ्स चड शिकून हांव फक्त बोर्ड्सा खातीर इल्लो लायक 4-5 दीस शिकयलो. ओके ग्रेट. सो आतां समूक न्ही आमचे जे पेरंट्स आसा लायक तांकां कितें दिसता की earlier during our time there were only 100 seats and that time NEET exam was not there, it was only GCET. So what does it take to become a doctor today? So कशें प्रिपरेशन करपाक जाय? लेट्स से आतांची भुरगीं एक 5थाक आसा आनी पेरंटाक दिसता की ताका आपणाक डॉक्टर करपाक जाय, और बरे कॉलेजीन एक इंजिनियर करपाक जाय. सो टील 5th to 10th कसो रुटीन आसपाक जाय? 10th to 12th कशें आसपाक जाय? कॅन यू जस्ट थ्रो सम लायट? ओके, सो 5th बी दॅट्स अ टू यंग ऑफ अ एज फॉर एनी वन टू नो की बाबा म्हाका डॉक्टर जावपाक जाय. म्हाका एक्चुली 12थान रियलायज जाल्लें की आय वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. सो तेन्ना फोर्स करून काय फायदो ना भुरग्यांक? म्हाका पेरंट्सान बी बिलकुल फोर्स करूं ना. दे वर लायक की कीप युअर ऑप्शन्स ओपन, बिकॉज आय वॉज ऑल्सो अ बीट कन्फ्युज्ड इन 11th की आय हॅड टेकन एवरीथींग बिकॉज म्हज्यान जमतालें, हांव शिकतालो, सो जातालें. 5थाक, 6थाक, 7थाक I don't think anything is needed. Just your school life, focus on sports. कित्याक मागीर 10थाक बी भुरगे स्पोर्ट्स सोडटात. करेक्ट. I had many friends, they used to play cricket in Bhatikar. Bhatikar was famous for cricket. मागीर 10थाक येतात ना रे 10थाक शिकपा जाय, सो क्रिकेट बी बंद करताले. सो I think till 8th, 9th स्पोर्ट्साचेर फोकस करप, को करिक्युलर, आनी स्कुलान शिकप. 9थाक हांव एक्चुली ट्युशनाक बी वतालो, आनी 10थाक मागीर आमचें ऑनलायन जाल्लें कोवीड. आमी तो बॅच, आमचे बोर्ड्स कॅन्सल जाल्ले. स्टील मागीर म्हाका 10थाक सुद्दां 94% पडिल्ले. Oh, nice, great. So, but in 11th and 12th, you are a bit more mature. Correct. That time you have to decide ki baba, I have to do this or this, and you have to start studying because India is a big country. There are
millions of students. ह्या वर्सा नीटाक there were 21 lakh students appeared Across for India. NEET. Yeah, 21 lakh, that's a big number. So you have to start preparing, do your best if you really want something. गोवा कितले असे भुरगे असतले जे नीट एग्जाम आन्सर करता एनी डेटा यू नो I'm not approximate aware of the like data, more but than 5,000 असे असतले there will be many because आता many students they don't get MBBS in the first try, so they take a drop. Many people take 2 drops. So they are also a part of your competition. In your school you think ki baba itle lok asa, I am among top 5. But there are many students in different institutions who are droppers. They are studying online, so they will also be a part of the competition in NEET. So you have to be really good actually. and how many seats are there for NEET Goa? So GMC has 180 seats. 15% of those seats are for all India quota for NEET score. That requires a really high NEET score. For general category 70 seats are there, more or less. 70. Yes, Okay. 70 seats. And remaining 30%, I mean remaining is are what? reserved for other category. ओके फायन. आणि म्हाका एक सांग, तुवें ऑलरेडी आमकां सांगलें की 11-12 इज अ टायम Yeah. वेरीन यू प्रिपेर युअर सेल्फ Yes. की आपणा हो जावपाक जाय. सो हाव यू यूज टू स्पेंड युअर डे, लायक कसो तुजो दिनचर्या आसतालो विथ रिस्पेक्ट टू युअर हॅबिट्स, एकेडॅमिक्स, एवरीथींग? ओके. सो 11th जेन्ना भुरगे येतात दे आर लायक की बाबा आत्तां 10th सोंपल्या, आपल्याक इतले बरे मार्क्स पडला, बिकॉज पीपल हू टेक सायन्स युजली हॅव 90%. पूण 11th ते सुरवातेक येतात, आवय आतां इल्लो सुशेग घेवया, आत्तां 10th पास केला, इतले बरे मार्क्स पडल्या, सगळे आवय बापूय खूश आसा. सो आनी ते मागीर रिलॅक्स करपाक लागतात फॉर 6 months 7 months. आय वॉज ऑल्सो लायक देम, बट नॉट दॅट मच, कित्याक हांव आयड गॉन टू आर्यन्स. आर्यन्सान असले लोक येतात, सॉलिड शिकपी भुरगे असतात, सो तांकां पळोवन तुकाय दिसता की Cream of Goa. सामकी क्रीम म्हणटात पळय तशें. हय, सो ते जेन्ना येतात आर्यन्सान, मागीर तुकाय दिसता की आय शूड ऑल्सो बी लायक देम. दे आर रियली गूड गायज. आतां हांवें जी नांवां घेतिल्लीं पळय, सामके बेस्ट भुरगे, तांचे बरोबर इतले बरे आमी मजा केल्या. सो अदर दॅन दॅट आमी बसीन येताले वताले, हांवें सांगलें, तर तेन्ना सुद्दां अभ्यासाच्यो वस्तू तातूंतच फकाणां गेलीं, आपल्या दिसा बद्दल उलयलो, टॉपिका बद्दल उलयलो, सब्जेक्टा बद्दल उलयलो, काल कितें शिकलो, कितलो शिकलो, ताचे बद्दल उलयलें. सो आय थिंक दॅट्स ऑल्सो रियली इम्पॉर्टंट की यू फायंड अ गूड फ्रेंड ग्रूप. एक्झॅक्टली. कित्याक तूं तांकां you keep them accountable and they keep you accountable. एक दीस तूं शिकलो ना, काल म्हाका वाज आयलो, मागीर ते तुका सांगतले की बाबा यू हॅव टू डू समथींग इन लायफ, ते तुका मोटिवेट करतले, एंड देन यू ऑल्सो ट्राय टू बेटर युअर सेल्फ. सो दॅट्स अनदर रियली गूड थिंग. आनी 11th हांवें सांगिल्लें की कोवीड टायम्स आशिल्लो आमचो, तर आनी म्हाका हांवें 10th जातकर एक कंप्युटर करून घेतिल्लो, गेमींग कंप्युटर एक्चुली. सो तेन्ना हांवें खूब टायमपास केलो, चड शिकलो ना, म्हळ्यार शिकतालो, ऑनलायन क्लासीस आसताल्यो, पूण तेन्ना सुद्दां अशें फोनार वॉट्सॅप क्लास चालू आसा बॅकग्रावंडान, आमी थंय वॉट्सॅपार चॅट करतात, यूट्यूब पळयतात, इंस्टाग्राम स्क्रोल करतात, की तशे खूब डिस्ट्रॅक्शन्स आसा लिटरली, की इफ यू आर नॉट डिसिप्लीन इनफ न्ही, द वर्ल्ड वील ईट यू. कित्याक सोशल मिडिया इतलें आसा सद्याक, भुरग्यांक जमत ना रावपाक. तो 11th हांव सुद्दां तसोच आशिल्लो एक्चुली. पूण मागीर जेन्ना 12th ऑफलायन स्टार्ट जालें, ऑफलायनान म्हाका एक वेगळोच मूड आयलो, म्हाका आनी थोडे फ्रेंड्स मेळ्ळे ऑफलायन, सो तांचे बरोबर उलयलो की ते कशें शिकतात बाबा. मागीर तेन्ना म्हाका एक असो टर्निंग पॉयंट इन माय लायफ जालो. 12th स्टार्ट जातकर 11th आय वॉज नॉट दॅट स्मार्ट. यू आर एन्जॉयिंग. आय वॉज एन्जॉयिंग दॅट आफ्टर 10th Yes, इतले आतां केलात न्ही. हय. सो 12th मागीर हांव खूब हार्डवर्क केलो. ओके, ग्रेट. सो हांगा म्हाका एक सांगनशें दिसता की एज सुमूक हायलायटेड की फ्रेंड सर्कल हे खूब मॅटर करता, जो युजली अशें म्हणटा की यू आर एवरेज ऑफ युअर फ्रेंड सर्कल. म्हणल्यार फॉर एवरी वन इट इज नॉट पॉसिबल की गो टू दॅट टॉप इन्स्टिट्यूट, बिकॉज दे आर फ्रॉम खूब काणकोण, सांग्या वयल्यान अशी भुरगीं आसता. सो फॉर देम आतां कशें जाला, इन 2023 आमी आसात आतां, ऑनलायन देर आर इनफायनायट रिसोर्सीस, लिटरली इनफायनायट. कितले इन्स्टिट्यूट्स आसात जे ऑनलायन तुका सोर्स दितात, रिसोर्स दितात, स्टडी मटेरियल दितात. सो इफ यू आर रियली मोटिवेटेड, यू वॉन्ट टू डू इट, यू कॅन डू इट फ्रॉम एनीवेर. तुका एक इंटरनेट आनी एक फोन मेळ्ळो, तूं करूंक शकता. इवन आय यूज टू स्टडी ऑनलायन मेनी टायम्स, कित्याक आर्यन्सान आसतालो शिकताले, केन्ना केन्ना एक टॉपीक कळना आशिल्ली, एक डावट येतालो,
ते परत तुका ऑनलायन कोणें सांगलें हिंदीन बी लोक ते बरें एक्सप्लेन करतात ऑनलायन, सो तांकां पळोवन तुका बरें कळटा. ओके, ग्रेट. सो वी वील कंटिन्यू दीस जर्नी आणि खुबशे क्वेश्चन्स आसतात जे आमी सुमुकाक विचारतले, बट मीन वायल वील टेक अ स्मॉल ब्रेक. सो आमच्या वांगडा आसा सुमूक. सो सुमूक, so I have one more question for you, Sumuk. How to study for exams like NEET, JEE, because they are mostly MCQ based. येस. सो आमकां आमचो एक सर आशिल्लो केतन सर म्हणून, ताणें आमकां एक बरें एग्जाम्पल दिल्लें की समवन आस्क्ड सचिन तेंडुलकर की हाव आर यू सो गुड एट बॅटिंग, एंड सचिन आन्सर्ड की आय बॅट अ लॉट. So if you want to answer exams like NEET, you want to do really well, so you have to start practicing MCQs. MCQs म्हळ्यार multiple choice questions. कित्याक गोवा बोर्डाचे थियरी क्वेश्चन्स आसा पळय, they are different, they require a different type of skills. पूण now if you want to become a doctor, you have to answer NEET, you have to score good marks. So for that you have to practice MCQs. So different subjects require different number of questions to be solved every day. बायो खातीर यू कॅन सॉल्व वन क्वेश्चन इन 1 सेकंड इफ यू नो द आन्सर, टक 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 करून यू कॅन सॉल्व. पूण फिजिक्सा खातीर बी मेनी स्टुडंट्स थिंक की आय नो द कॉन्सेप्ट, why should I solve questions, but you have to solve a lot of questions. म्हजी फिजिक्स पर्टिक्युलरली स्ट्रॉंग आशिल्ली कित्याक आय वॉज वॉचिंग लेक्चर्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलायन, आनी आय वॉज सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स from any reference book. Now people know the reference books, you can, but another mistake many people make is की खूप बुक्स घेवप ना. इवन आय मेड दॅट मिस्टेक. हांवें खूब बुक्स घेवन दवरले की बाबा लास्टाक हें सॉल्व करतलो, पूण लास्टाक कितें जाता, यू डोंट हॅव टायम, कित्याक यू कांट फोकस ऑन वन पर्टिक्युलर टॉपीक, यू हॅव द होल सिलेबस, यू हॅव टू आन्सर टेस्ट्स इन द लास्ट 2-3 months, ओनली टेस्ट. हांव पर्टिक्युलरली दिसाक एक टेस्ट आन्सर करतालो, समटायम्स दिसाक 2 टेस्ट आन्सर करतालो. ऑफ वन सब्जेक्ट और ना फुल नीट पेपर, full NEET. रेप्लिका ऑफ नीट Okay. पेपर्स, फुल सिलेबस टेस्ट, एवरी डे 1 टेस्ट. हय. सो कितल्यो टोटल तुवें अश्यो आन्सर केल्यो आसतल्यो बिफोर एग्जाम? I'd say more than 50-60. 50-60 tests, I must like have 1 answered. or 2 per day? 1 or 2, yeah. I answered many tests. Okay. So tests are really important. आणि MCQ प्रॅक्टीस, कित्याक इवेंच्युअली तुका नीट आन्सर करपाय. नीटान थियरी क्वेश्चन्स येवपाना, नीटान तो तुका विचारपाना की तुवें कितलो वेळ सोशल मिडिया यूज केल्ली, तो तुका MCQ विचारतलो. आनी तुका MCQ सॉल्व करपाक खूब टेक्निक्स असतात. सो इफ यू नो, इफ यू हॅव दॅट प्रॅक्टीस, you can do it really easily. And these apply for JEE also, right? JEE also. JEE in फक्त मॅथ्स असता, फिजिक्स केमिस्ट्री इज सेम. सो आय स्कोर्ड 98.25 in JEE, मोस्टली विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली, कित्याक बेजीक स्ट्रॉंग आशिल्ले. मॅथ्सान थोडे टॉपिक्स कळटाले, सरान शिकयले, ते 3-4 क्वेश्चन सॉल्व केले. So that means even you would have got engineering also in reputed colleges across I could India. have gotten NIT Goa, CS, I could have gotten, and even in other NITs I could have gotten, but I wanted to be a doctor. So Great. So this will be really helpful. जे तुवें इनसायट शेअर केला पळय, कित्याक प्लेटीर खूब आसप सुद्दां ते पळोवनूच पोट भरता, मागीर कांय जेवपाक वचना. सो इनस्टेड जाय तितले जेवपाक जाय, तशेंच जाय तितले शिकपाक जाय. ग्रेट, थँक्यू सो मच फॉर दॅट वंडरफूल इनसायट सुमोक. सो तुजो फूल डे रुटीन कसो आसतालो सुमोक? ओके, हें हांव तुका सारकें सांगता पळय. ड्युरींग 12th आय यूज टू वेक अप एट 4:30 AM. 4:30 AM. 4:30 उठ्ठालो. आमची बस आसताली आर्यन्साक वचपाची 7:30. सो 4:30 to 7 o'clock आय यूज टू स्टडी प्रॉपरली, एंड दीस यूज टू बी द मोस्ट प्रोडक्टीव टायम ऑफ माय डे, कित्याक सकाळचो तुजो फोकस खूब बरो आसता. सो तेन्ना हांव मोस्टली बायो शिकतालो, कित्याक बायो तुका खूब याद धरचें पडटा आनी खूब विसरता भुरगे, आनी 12than एस्पेशली खूब डेटा बिटा आसात, सो ते याद धरपाक बरें पडटालें सकाळचें शिकप. मागीर आर्यन्सान वतालो बाय दॅट, आनी स्कूल स्टार्ट आसतालें आमचें 8:45 आनी सोंपतालें. आय वूड रीच होम बाय 2:30 एप्रॉक्स, आनी वी यूज टू हॅव सम ऑनलायन क्लासीस, मॅथ्स ऑनलायन क्लासीस टील 5:15. This is every day? Every day क्लास आसताली. आनी आफ्टर दॅट आय एक्चुअली यूज टू लिफ्ट सम वेट्स एंड डू सम एक्सरसायज, कित्याक वेन यू वर्कआउट तुका बरें फील गूड हॉर्मोन्स रिलीज जाता बॉडीन, तें हांवें पयलीं रियलायज केलें. सो टील 6:30 आय यूज टू एक्सरसायज एंड वॉच TV एट द सेम टायम. घरात एक्सरसायज करतालो. आनी मागीर बाय 7 आय यूज टू स्टार्ट स्टडींग अगेन टील 10. आय यूज टू स्लीप एट 10 शार्प. ओके. मदीं सोशल मिडिया यूज केली, ब्रेक घेतले 5-10 मिनटाचे, पूण मोस्टली आय वॉज स्टडींग.
ग्रेट. वेन यू आर स्टडींग न्हू, सो तूं सब्जेक्ट्साक टायम कसो असायन करतालो? Okay, so as I said, bio every day I was keeping Morning. the morning time. Yes. आणि physics and chemistry I was alternating. एक दीस physics, एक दीस chemistry, एक दीस physics, एक दीस chemistry. आणि chemistry सुद्धा खूप sections आसा. So according to what was going on in class, I was studying physics or chemistry. केमिस्ट्रीचे ऑर्गॅनिक आसता, इनऑर्गॅनिक आसता, फिजिकल केमिस्ट्री आसता. सो ते सुद्धा तुका अकॉर्डिंग टू युअर मूड तूं डिसायड करूंक शकता. हांवें अशें कांय करूं ना की स्पेसिफीक टायम टेबल केल्लो की ह्या टायमार हें करपाक जाय, ह्या टायमार हें करपाक. सो तशें करूं ना, मूड येतालो तसो शिकतालो, पूण शिकतालो. ओके, सो वेन लायक तुजी एनर्जी हाय आसताली तेन्ना डिफिकल्ट सब्जेक्ट यू आर टेकिंग. दॅट यू कॅन डू. ओके, ग्रेट. सो नेक्स्ट इज एज यू सेड की मोबायल लायक 11-12 इज अ टायम वेरीन आमचे हॉर्मोन्सूय आमी एक डिफरंट लेवलाचेर आसता. थ्रू मोबायल खूब डिस्ट्रॅक्शन आसता. सो थंय तूं कितें एडवायस करपाक सोदता बेस्ड ऑन युअर लर्निंग्स? ओके, सो आतां ह्या टायमार भुरग्यां सगळ्यां कडेन मोबायल आसा आनी आसपाकूय जाय. हांव ना म्हणटा की मोबायल सामको बंद कर. म्हजे कडेन आशिल्लो मोबायल ऑल द टायम आशिल्लो. हांव खेळटालो. यूट्यूब आसा, इंस्टाग्राम आसा, वॉट्सॅप आसा, थोडे भुरगे स्नॅपचॅट यूज करता. सो ते सगळें आसा की आय वूड से की पयलीं म्हळ्यार स्नॅपचॅट यूज करप ना ते बायलांक. ओके, सो नेक्स्ट इंस्टाग्राम कितें करप, यू शूड नॉट हॅव द एप, यू शूड यूज इट ऑन द ब्रावजर. कित्याक तातूंत तुका खूब अशे ऑब्स्टेकल्स येतात आनी मागीर यू थिंक की दीस इज नॉट वर्थ माय टायम, सो यू स्टॉप इट इवेंच्युअली. वॉट्सॅपाक कितें करप की तुका मेसेज येत रावतल्यो. स्कुलान भुरगे वॉट्सॅप ग्रुप्स करतात, ताजेर टिंग 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 नोटिफिकेशन्स बंद करप वॉट्सॅप. सो द फोन डजंट कंट्रोल यू. कित्याक फोनार एक नोटिफिकेशन वाजलें आनी तूं उगडटा, देन द फोन इज कंट्रोलिंग यू. म्हजे अजून नोटिफिकेशन्स बंद आसा, इवन दो नीट इज डन, हांव नोटिफिकेशन्स ऑन करता. सो वेन आय ओपन वॉट्सॅप आय एम कंट्रोलिंग द फोन. म्हज्या कंट्रोला अंडर आसता. So that's one biggest tip that I can give to the students. So you take charge of your life. Yeah, so I take charge. Okay, the phone is not controlling me. Okay, tell me about the resources which students can use. Okay, आता online YouTuber there are so many institutions. I used personally physics wala. I stuck to those few teachers. And when you stick to those few teachers, you build like a connection, even though you can't see them. You build a connection. You know what they will say. You know how they will explain. And they online bare शायरी बेरी सांगतात मध्ये. So that's also very fun. So it's a free or paid course you have taken? YouTuber free असता. आणि you can buy their courses also. Physics wala's courses are really cheap, like 4,000-5,000 rupees. They give you really good quality content. So if I like financially मातसो म्हाका हे आसा जर, then I can buy physics wala. They also give you test series, which is another important thing. You have to answer tests in the end. पण ते मागीर सांगता. सो फिजिक्स वाला आय वॉज सेइंग की तांचे कोर्स आसता की खूब बॅच आसता. तो म्हाका नांव एक्झॅक्ट याद ना. एनी अदर लायक प्रिपरेटरी सिरीज ऑर समथींग लायक दॅट अशें आसता, ओनली अ व्हिडिओ सिरीज यू विल सजेस्ट? आनी कितें आसा अशें? आनी हांवें चड कांय यूज करूं ना. तांच्यो टेस्ट सिरीज हांवें मागीर घेतिल्ल्यो फिजिक्स वालाच्यो. दे वर ऑल्सो हेल्पफूल. पूण ते टुवर्ड्स द एंड 3 months. ओके. सो ओनली आय सी की तूं सकाळचो म्हटलें जो टायम आशिल्लो लायक कन्सिस्टन्सी तुजे भितर आशिल्ली? कन्सिस्टन्सी आशिल्ली, भरपूर कन्सिस्टन्सी आशिल्ली. पूण केन्ना जातालें की उठलो पूण अलार्म वाजलो, उठलो अलार्म बंद केलो, 1 वर न्हिदलो. तशें आसताले दीस, बट दे वर लायक वन्स इन अ मंथ. पूण तशे दीस आसतात. इट्स अ पार्ट ऑफ इट. केन्ना स्किप जाता. मागीर खूब गिल्ट येता तुका की ह्या शिकलो ना, सम किड इज अहेड ऑफ मी. सो तो सुद्दां गिल्ट येता. ओके, सिन्स आतां आमी ऑलमोस्ट एंड हितून पावला, सो आय वॉन्ट यू टू गिव एटलीस्ट 3 पावर हॅबिट्स जे आतां भुरगीं 11वी-12वी आसा तांचे खातीर, सो दॅट दे ऑल्सो बिकम युअर जुनियर्स in GMC. In GMC. Okay. So first tip is start studying every day. Make study your priority. If study is not your priority, then you will find excuses to do all other things. So study every day. Study every day. Study a lot and be focused. Second is limit your screen time. सद्याक म्हजो सुद्दां खूब आसा स्क्रीन टायम, पूण आतां हांव फ्री आसा सद्याक. सो बट जेन्ना तूं एग्जाम नीटाक प्रिपेर करता तेन्ना फ्यू मंथ्स बिफोर नीट म्हजो स्क्रीन टायम कमी आशिल्लो. आय वॉज युजींग इट मोस्टली फॉर लेक्चर्स एंड टेस्ट सिरीज. स्टडी पर्पज ओनली. आनी थर्ड इज की ऑल्सो लायक कीप 1 hour फॉर युअर सेल्फ. आय यूज टू एक्सरसायज एवरी डे, सो दॅट रिफ्रेशीज यू. नाल्यार शिकलो मागीर थोडे भुरगे बर्न आवट जातात.
तुका एक दीस एक एक्टिविटी आसपा जाय फॉर युअर सेल्फ. सो That you really enjoy. समटायम्स पेरेंट्स म्हणटा की तू 12वी पावलो आयच्यान म्हणजे आता तुझे शिकपाचेच फक्त शिकपाचेच. खेळपाचे बंद कर. सो तर तेच सांगता की खूब भुरगे शिकतात मागीर लास्टाक तांकां दिसता की आपूण इतलो शिकलो बट आय एम नॉट दॅट स्मार्ट ऑल्सो. पूण यू हॅव टू एन्जॉय युअर लायफ एट द सेम सो मिनिमम एक हाफ एन आवर तरी तुवें तुका डेडिकेट करपाक जाय. एक्झॅक्टली. Okay, great. So now we have discussed various habits आणि आमी सगळ्यो ज्यो गजाली 11-12 भुरग्यांक कळपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो आमच्या सुमुखान आमकां सांगला आनी आय एम क्वायट शुअर की ह्यो टिप्स आमची सगळीं भुरगीं इम्प्लिमेंट करतलीं. आतां आमी वी आर मुवींग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट वीच इज कॉल्ड एज हाय-फाय. सो इट्स अ वर्च्युअल हाय-फाय वी कॅन सी ऑर लॉंग डिस्टन्स हाय-फाय. सो तातूंत आमी कितें करतले तुका एक 5 गजाली आमी विचारतले आनी यू हॅव टू आन्सर देम. So this is where our guest come to know about our viewers come to know about our guest. Okay, so first question we have for you is one thing you want to accomplish in your life without a doubt. जायच तुका. ओके, सो हांवें खूब पयलीं चिंतिल्लें की म्हाका एक हॉस्पिटल बांदपाक जाय. हांवें म्हणलें की हॉनेस्टी हॉस्पिटल म्हणून हांव कन्स्ट्रक्ट करतलो खूब पयलीं. सो ट्रेडमार्क आमी आतांच हे करून दवरया. हॉनेस्टी नांव घेतलें आनी कोणी घेवप ना. आनी कोणी घेवप ना. येस, ग्रेट. सेकंड क्वेश्चन पॉझिटिव्ह हॅबिट्स कितली आसूं ती यू फॉलो एवरी डे. ओके, सो माय बेस्ट क्वालिटी इज की आय वेक अप अर्ली एवरी डे एंड आय गो टू द जिम एवरी डे. सो दॅट इज माय बेस्ट हॅबिट. ग्रेट, वंडरफूल. सो यू स्टार्ट युअर डे विथ सच अ पॉझिटिव्ह हॅबिट की फूल डे तुजो पॉझिटिव्ह उरतलो 100%. हाऊ डू यू मॅनेज स्ट्रेस? So here I would like to give you a really nice principle called run rate. आता सगळ्या लोकांक क्रिकेट खबर आसा. क्रिकेटान रन रेट म्हणून एक कन्सेप्ट आसता. सो समज यू हॅव टू स्कोर 300 रन्स इन 50 ओवर्स. समज इफ यू प्ले स्लोली इन द फर्स्ट 10 ओवर्स दर ओवर, सो युअर एवरेज शूड बी 6 रन्स इन अ ओवर. तर इन द फर्स्ट 10 ओवर्स इफ यू स्कोर 3 रन्स इन एवरी ओवर, मागीर तुका लास्टाक पॅनीक जातलो. यू विल हॅव टू स्कोर मोर इन द लेटर ओवर्स. आनी लास्टाक समज तुका चड स्ट्रेस जालो न्ही मागीर खूब पॅनीक जाता भुरग्यांक. करेक्ट. हय, खूब पॅनीक जाता. सो स्टार्ट स्टडींग एवरी डे. बी कन्सिस्टंट फ्रॉम द बिगिनींग. की समज तूं मागीर तसो जालो न्ही सुरवातेच्यान इल्लो शिकपा लागलो, लास्टाक तुका टेन्शन ना येवपाची गरज ना. सो स्ट्रेस येवपाकूच दिवपा नाका आमी. प्रिवेंशन पयलींच करुया. प्रिवेंशन इज येस. सो what has been the best moment of your life so far? So far was the NEET result. So जेन्ना NEET जाल्ली आमचे कडेन आमचो क्वेश्चन पेपर आशिल्लो एंड आय न्यू की वॉट आन्सर आय हॅड टिक्ड इन द एवरी क्वेश्चन. सो सगळे इन्स्टिट्यूशन्स ऑनलायन आपलो रिजल्ट घालतात की दीस इज आवर आन्सर की. पूण 3-4 इन्स्टिट्यूशनाचे थोडे एक क्वेश्चन हांगा वेगळो आशिल्लो, एक आन्सर हांगा वेगळें आशिल्लें. सो अकॉर्डिंग टू ऑल द कीज म्हाका 630 बी पडटाले नीटान. 630, 625 तसले टायप पडटाले. पूण जेन्ना नीटाची ऑफिशियल की आयली आय गॉट द बेस्ट ऑफ ऑल द कीज. म्हाका मागीर इव्हेंट लास्टाक 645 पडले. ओह वाव. सो दॅट वॉज अ रियली नायस मोमेंट इन माय लायफ. हांव एक्चुली बेंगलोर आशिल्लो त्या टायमार आनी म्हाका मम्मान फोन केलो की तुका 645 पडटा की शी वॉज सो एक्सायटेड. तें आयकून म्हाका बरें दिसलें. येस, आनी आतां कोण 12th प्रिपेर करता तांकां हो जो मॅजीक नंबर आहा दे वील रियलायज द वर्थ ऑफ 645. लास्ट पॉयंट, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. एनी हॅबीट यू वूड लायक टू इनकल्केट वेरी सून? एनी हॅबीट दॅट आय वूड लायक टू इनकल्केट. जे तूं चिंत्तालो हेजे पयलीं आपूण करपा जाय आशिल्ली न्यू इयर रिजोल्युशन समथींग लायक दॅट. नाव यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर. हय. सो हॅबीट म्हणल्यार आय वूड लायक टू ईट मोर फूड. म्हणल्यार प्रोटिनिशियस जेवण खावपाक जाय. कित्याक आमचो इंडियन डायट अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट द बेस्ट. आनी आतां म्हाका इल्लें फिटनेसा बद्दल इल्लें उमेद आसा लायफान. सो आय वूड लायक टू इनक्रीज माय प्रोटीन इनटेक एक्चुली वीच इज अ स्टेप टू एज बेटर. ग्रेट. सो थँक यू सो मच सुमूक. सो आमच्या वांगडा आशिल्लो आयज सुमूक. सून टू बी डॉक्टर सुमूक आमचो जातलो. सो आयज तूं आयलो आनी आमच्या सगळ्या व्हिवर्सांक, आमच्या पेरंट्सांक, भुरग्यांक तुवें ज्यो टिप्स दिल्यो, ज्यो तुवें गायडलायन्स दिल्यो, सो डेफिनेटली they are going to get benefited a lot from these healthy discussions. And we are thankful to our venue partner FIRE Don Bosco Engineering College. We are thankful to our media partner SAR TV. And if you want to be a part of this series,
then definitely you can call on this number and we will love to share your power habits with our Goans. Thank you so much. Together let's develop habits for success.